रमाकांत बेहरा घर है श्रीकृष्णपुर रेमणा ब्लॉक छक मो घर ये मु गली केते टाइम रे जेहेतु मु गली समय केते बेले हो जस्ट 10 मिनिट हम मु गली से मैडम है घर भितर पैसा नहीं गले बैग रे कौन नहीं गले पैसा किंतु दीटा बैग रे नहीं गले पैसा नेले कि कौन मु जाननी किंतु दीटा बैग नहीं गले मु आसिला बेले मु पचारली एटा कौन पई आपण आसिले से मत कहले तमे किए देखि मत कहले तू किए मत एमता जवाब देले देखि मत कहले मु सेठू देखि गुसाटी गुसाटी आसिली दे मत कहले तू किए मत एमता गुसाटी आसिले कहले तो फोटो देखा देखि कार बसले पळेली এটা তো মো কোয়ার্টার মো তো এটি 4টা বেলা ছুয়া কো বুলাই মো তো দেখিনি ঠিক সে মো তো তাଙ୍କ অফিসরে এমতি যেহেতু কোয়ার্টারে রহুছি মো তো ব্লক সম্পর্কিত বুলা মো তো ইলেকশন ডিউটি সারি কি আসিলি মো তো এমতি বাহারে বুলুଥିଲି জଷ୍ଟ তাଙ୍କ যেহেতু সেপଟେ যাইଥିଲି ঝিও পিলা মু କହିଲି ଏତେ ସମୟ କିଏ ସେମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ଅଫିସିଆଲି ସିଏ କାଲି କ'ଣ ତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ପଳେଇବେ ବୋଧେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟ କିଛି ବି ଜାଣି ନାହିଁ ଚାବିଟା ସେଇ ଘରର କାହା ପାଖରେ ଥାଏ ଚାବି ତାଙ୍କ ବିଏଲଏଫ ପାଖରେ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ନାହିଁ ମୁଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନର ଷ୍ଟାଫ ମୋର ହେଉଛି ବ୍ଲକରେ ମୋର ଅଫିସ ମୁଁ ଯେହେତୁ କ୍ୱାର୍ଟର ମୁଁ ଏଠି ବାହାରେ ଏମିତି ବୁଲୁଥାଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 4ଟା ବେଳେ ରାତିରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ବାହାରେ ବୁଲୁଥାଏ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ